फ्रेंड्स जय जगन्नाथ केमती अच्छी भलर अच्छा तो मु भी भलर अच्छी आशा कर आपण मैंने भी भलर थे। चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। पाखे पहुँचीगले चलतु चली सारे आप कथा हो। कर दलो हाय 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 तुम ना कौन सोनू एपटू आस तुम ना कौन सोनू सोनू हाँ तुम घर कौटी एडी पाखरे चलो आगु चलो हाँ पाखे एका आस हाँ आ तुमको शीत लगुनि लागू लागुनी लगुनि ना हाँ ये से भीतर पसंद गोटे मुड़ी हो आस आस आगु आस चलो ताको भांगी दो कोटा भांगी दो नहीं 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 तीनटा होई दबा मु चली के आसलिनी हरी ये हमर कोन करछन सोई संध्या हरी तुम जी शीत चला जीवनी ना ए बहुत शीत ना अरे मन मेरा बम बहुत शीत सोई देहटा टिके भल नाही तो ठंडा हो जाई छी सेति पई से जीवेनी माई कौन पूरा रेडी हो गले ऑफिस जावाई माई कौन रोसई कर चिंचू कौन कर अच्छा सकाल चिंचू ट्यूशन सार सारे माई रेडी हो सारे कौन रोसई कर कौन फुटाऊच तरकारी मिक्स वेज अच्छा जीरा जीरा चटने बाद तेजपत्र प्याज एटा काटी पूरा हेल्प कर दो तुम आहरी ट्यूशन अच्छी ना कौन 9टार ट्यूशन अच्छी नहीं रख ले नहीं मसला टे कषि हम तुम के जीव 8:30 जी आज कौन लेट ओहो शीघ्र आज पलि आस नाई हौ तुम ताले रोसई कर आमर सकाल सकाल गाधे की पानी रखी सारे पूजा
ଚିତା ପକାଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉନି। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଓମ୍ ତୋର ପାଠ ନାହିଁ? ତୁ କଣ ବସିଛୁ ଖାଲିରେ? ହଁ ତୁ ପାଠ ପଢୁନୁ? ପଢୁଛୁ? କାହିଁ ବହି ତ ଆଡା ହେଇନି, ପଢୁଛୁ? ପଢିବୁ? ନାଡୁ ଏଠି ପଢୁଛି। କାଲି ଟିଉସନ ଅଛି ସକାଳେ? ପଚାରିକି ଆସନ୍ ନା। ହଉ। ଏପଟେ ବୋଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଫୋନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିରିଏଲ। ତମେ କଣ କରୁଛ? କଣ କରି ଦେହ ତ ଖରାପ ଅଛି ଆଜି ଆଉ, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ବସି ହେଇଯାଇଛି। ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି ଆଉ। ଆଉ କଣ? ଯାଇକି ମେଡିସିନ ଆଣିଲନି? ମେଡିସିନ ଆଣିବି ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ। ମୋ ଡକ୍ଟର ତମେ ନା, ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ମାନେ ଡକ୍ଟର ନା? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନା, ଜାଣିଛି ମୋର କାଲି ମେଡିସିନ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ କାଲି ବୋଲି। ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଦେହ ଖରାପ ମେଡିସିନ ଟିକେ ଆଣିବେନି। ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାଅ ଦେଖେଇକି ନେଇ ଆସିବ। ଝାଡି ଦେଇଛି ସେଇ ଏନଟା ହେଇଛି ଭଲ ହଁ ବୋଉ କହିବ କଣ ଯାଇକି। କଣ ପେଟ ଖରାପ ଝାଡି ଦେଇଛ? ଝାଡି ଦେଇଛି। ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ଭଲ ଆଉ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଇନ ଅଣା ହେଇଛି, ପିଇବ, ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ନା ହେଇଥିଲା ମୋର ଇଏ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ମତେ ଦୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଖାଇଥିଲି। ଝାଡିଲା ବେଳେ କିଛି ବି ବାସ୍ନା ହେଲାନି। ହେଲା ହଁ